Maintenant, pour le chapitre, ou bien au chapitre numéro 9, le chapitre de la boîte à merveilles. Or, dans ce chapitre, on a quelques lieux. Les lieux sont généralement Dar Shouafa et la maison. On va dire la maison, on va dire Dar l'Aïcha, d'accord? La maison de l'Aïcha. Puisque quand nous sommes des fois le sanctuaire de Sidi Ahmed Tijani. Sidi Ahmed Tijani. Et voilà. Pour les personnages, on a Sidi Mohamed, on a son père, Sidi Abdeslam, ou le Ma'allim Abdeslam, on a sa mère, Liya Zoubida, ou la Zoubida, on a la Laïcha, et Fatma al-Bzouiya. D'accord? Alors, dans ce chapitre, Mazal Mstamar l'été continue toujours, mais il y a un incident très important dans le chapitre numéro 9, c'est lui qui le caractérise, la perte le capital de Moulay Abdeslam. Moulay Abdeslam a décidé de de développer son commerce et d'acheter du haïk pour le vendre en plus des jlabat. Donc, il a acheté tout ce qui concerne le haïk, etc. Et quand il a terminé, il est revenu à la maison, mais il ne trouve pas l'argent qu'il a récolté. Donc, cet argent qu'il a perdu était son capital, ras al-mal dialo. Et donc, il a perdu son capital. En même temps, il ne sait pas si il les a perdus par terre ou bien si quelqu'un les avait volés. Donc, le soir, Sidi Mohamed était malade, il avait la migraine, il avait beaucoup de chaleur, et donc, il était au lit. Il était au lit. Événement. La première des choses, la perte du capital. La perte du capital. Et donc, après avoir perdu son capital, Ma'allim Abdeslam a décidé de sortir aux environs de Fès, al-Nawahi ديال Fès, pour travailler comme un moissonneur باش يخدم حصاد. Et donc غادي يغبر على الدار ديالو مده غادي يبقى يجي غير مره. وهذا لو ديبار ديال لو بير اثر بزاف على العائله وخلاهم يفتقدوا لو بير ديالهم وحسوا براسهم بحال تخانوا مشى منهم الاب ديالهم اكسيتيرا. وهنا تيكتبوا بزاف ديال لي سوجي دو برودكسيون écrits sur ça. Donc la perte du capital. Après, on a la visite du sanctuaire de Sidi Ahmed Tijani, puisque Lala Zoubida est une femme superstitieuse. Alors منين ولدها مرض elle l'a emmené au sanctuaire de Sidi Ahmed Tijani, ديال السيد ديال سيدي احمد تيجاني باش تاخذ البركه ديالو وباش يتحيد له المرض فعاد تشري له الدواء. داكوغ او ميم طون عرضوا عليه بزاف ديال الدوايات بحال واحد الشراب صوبته له فاطمه البزيويه فيه الزعتر وفيه المرسيطه اكسيتيرا شربوا غير بزز. ابري لالا زبيده مشات عند صاحبتها لالا عيشه et ils ont décidé de voir Sidi al-Arrafi, un aveugle voyant. وهنا كتبان لكم une petite oxymore, aveugle voyant. كيفاش ممكن يكون هو أعمى وكيشوف المستقبل؟ داكوغ aveugle voyant. مور ما كانوا غادي يمشيو عند واحد السيد اخر وما لقاوه مشاو مسافر للجبل. دونك قرروا بيمشيو عند سيدي العرافي. علاش قرروا يمشيو عنده؟ باش يسولوه على لي بروبليم اللي طراو لالا زبيده. راجلها مشاو ليه الفلوس وطرا لها المشكل في لو سوق دي بيجو مشاو ما بغاش تقبل لي بيجو المرض ديال ولدها اكسيتيرا. كاع هاد لي مالور اللي طراو ليها بغات تسول سيدي العرافي باش تقول له شنو المستقبل ديالي شنو فيه. كتسول هذاك
السحار او الشواف. داكوغ. دونك خداو لا ديسيزيون بانهم يمشيو عند سيدي العرافي، وهنا كيتسالى لو شابيتر نيميرو 9، وهذه هي القصه ديالو. داكوغ، هذا هو لو بيتي ريزومي. دونك لي زيفينمون هما هادو: لا بيرت دو كابيتال اول حاجه، لا تريستيس ديال لا فامي، لا فيزيت دو سانكتوير دو سيدي احمد تيجاني pour Sidi Mohamed, pour qu'il se sente mieux. La décision de voir Sidi Al-Arrafi de Lala Zoubida avec Lala Aisha. C'est un aveugle voyant. Au chapitre numéro 10, Inch'Allah, on va voir les détails de cette visite. Et ce que pense Sidi Al-Arrafi de la situation de Lala Zoubida. Yallah.